Yes, God. sa buhay na naway sila Yes, din ay God. may pagkain ngayon. Yes, Lord. Yes, God. Dahil nga dito Yes, God. mag-provide ng mga pagkain na ngayon. Yes, Bigyan God. mo pa kami higit-higit ng mga Yes, pagkain. Lord. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Ah, Ay, oo. kana kana. Happy Let's birthday. eat na. Happy birthday. Advance to Johnny ha. Happy birthday. Kina Brad Domingo. Ayan. Wow, sarap. Tag-isa tayo ng bangus. Ang bangus kadami niyan. Ayan oh. Ang bangus. Ayan oh, nagpakaharang yung bangus dyan. Bangus sa lata. Ayan. Nagpakaharang yung bangus. Bangus Oh. sa lata yun. Sige na, sige na. Ay, thank you Lord. Bangus sa lata pala. Hindi pala bangus sa ano yan. Ay! Brad Domingo, takip. Bangus sa lata. Happy birthday. Noy, happy birthday. Yan. Sarap yan. Para bukas. Advance. May awang Panginoon. Oh, Brad Domingo, dali. Bangus sa lata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Birthday na naman. Sunod-sunod ang birthday. Nung nakaraan, itong naka-green. Ngayon naman itong naka-itim. Si Brad Johnny. Sunod naman si Sister Hilin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Panalangin nyo. Happy September birthday, kagad para happy birthday ko na birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ang ulam natin, bangus sa lata. Happy birthday to you. Ikaw, Sister Helen, may ulam ka ng bangus sa lata? Ha? Oo, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Bro Domingo, hi muna. Hello guys, happy birthday. Yung manok mo, ano lang, yung Happy birthday guys. tanglad lang, Ha? tanglad lang. Ay, hindi ako marunong. Huwag mo lagyan ng ano, batuan. Hindi ako marunong magluto ng tanglad lang. Happy birthday, Noy. Isang sobo, Noy. Hi. Pinula lang. Yung ano. Happy birthday to you. Bro Domingo. Happy birthday to you. Ako, kakain ako. Happy birthday to you. Sarap ng pagkain ninyo ah. Wala na, nandyan na ang sele. Nakalagay na. Happy birthday to you. Naghahanap pa ng sili. Si Brad Domingo. Gihimay itong gabi, oh, haba. Ha? Maganda yan. Kasi, ano muna, himay-himay ka muna bago ka kumain. Dito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Itong gulay na to, walang chemical. Organic talaga to. Ano yan? Organic. Oh, may sardinas pa dito. Mayroon. Chemical. Walang chemical. Yeah. Sardinas. Walang chemical. Yung sardinas, punong-puno ko yan ng chemical. Wala. Bangus nga ito eh. Bangus ka sa lata eh. Sabi ni Sister. Ay, sino ba nagsabi? Johnny pala. Kasi alam mo, hindi nila alam na ito ang pinakadabis ng pagkain. Ano siya? Simple pero masarap. Simple lang yan ito. Ay! Oo. Sabihin. KBL. Naba. Kainit. Inaabangan mo na KBL yung ulam ko ha. Wow. Dami akong pagkain. Punong-puno yung plato ko. Birthday kasi. Happy birthday to you. Sasarado ko na.
Happy birthday to you. Dilagyan niya. Salamat. Sili, o, di ano yung- Salamat. Thank you, Lord, sa biyaya. Maging kabusugan, maging lakas namin ang pagkain to. Thank you, Jesus. Amen.